राम राम नमस्कार। शैलेन्द्र कुमार मिश्र श्रीक्षेत्र पुरी आम गोटे सामाजिक कथा चैनल अच्छी चैनल टी नाम है बाबा शैलेन्द्र वाच। आप देखिए वो चैनल टी यदि मन पसंद हो शेयर करेंगे आगे देखिए तापर जब भल लगे शेयर करेंगे ना खाली देखिए रे कौन करेंगे। आज विषय वस्तुटी है स्वाधीनता। मनीष ये स्वाधीनता पाइबापी बहुत चेष्टा कर सदा बेले स्वाधीनता आमको मिली आम देश को मिली आमको मिली आम कहीपर से देशर स्वाधीनता आमर स्वाधीनता आसला कौट। हाँ कहूँ कह स्वाधीनता अच्छी राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू अमुक केत राइट टू प्रॉपर्टी सब उठे राइट टू स्पीक केत राइट दिखाई आमको आम देखिपर सब जिन कहीपर तथापि तादेह भी असुविधा अच्छी आप फ्री भाव में कहींपारे ना आप जो कहूँ आप पूरा फ्री जहाँ मन हम ता कहे से पूरा से से कथा नुहे कहले आप असुविधा पड़ पारती आप अमूल्य जीवन टी जापे यदि बाक स्वाधीनता को आप प्रयोग करते स्वाधीनता कौन मिलला से स्वाधीनता किसी मिललानी। स्वाधीनता पर अवश्य स्वाधीनता देश स्वाधीनता पूर्व आम जन्म हो नथिलु देश स्वाधीनता पाई सारा पर आम जन्म हो तेणु से कौन थी आम खाली शुणा कथा आम हृदयंगम करूँ जहाँ आम हृदयंगम एइले करुचु सेटा आम जहाँ कह से स्वाधीनता मोर मतरे जहाँटा मुझे यहाँ केवल मोर निजर मत यहाँ गोटे यूनिवर्सल मत नुहे कि आपको सदा भल लगे कि मुझ सब वेद गुड़ा कहीदे आप न जानले असुविधा पड़े से कथा भी नुहे यहाँ गोटे गसिपिंग टाइप्र किसी इनफर्मेशन मुझे पाइली देली क्या मत भल लगे मुझे कही आप भल लगुच शुणे भल न लगुच शुणे अन्य जिस आप जहाँ भल लगे देखिए बा शुणे। तो आम जहाँ देखिलु पिलादिन ये गोटे धनी गरीब जोड़े जाति अच्छा से धनी गरीब तो धनी पुणी के प्रकारिया अच्छा बड़ धनी सान धनी गरीब सेमती मध्यम धनी से निम्न मान धनी तो धनी गरीबटा पूरा बारी होमर ये गरीब थे कौन कर गरीब जी स्वाधीनता दिखाई गरीब को धनी की से स्वाधीनता दिखाई धनी गोटे हाथ पूरे गोटे स्वाधीनता नहीं जाऊँगी। तो आम देश स्वाधीनता पर गोटे धनी गरीब सृष्टि जो थे कि दुहींकर स्वाधीनता सामान नुह ताकि अलग लाइन ताकि अलग आम जो प्रयागराज जो है कुंभमेला से भी सेमती धनी गरीब देखा धनी लोक मैंने सीधा आसवे गोटे जगह स्नान करेंगे साधारण लोग गोटे जगह स्नान करेंगे धनी कहीं किए हईराण करेंगे से सेफ्टी दृष्टि जमी रहा कथा से रे से अधिका पैसा देव राजी अच्छा कारण जहाँ पैसा अच्छी सी तार एंजय कला यहीटा यदि स्वाधीनता तो रोजगारटा तो मुख्य स्वाधीनता कौन स्वाधीनता नौ कौन हो था तेणुक आम से इंग्रेज मैंने स्वाधीनता आमको दे ना आम कौन असुविधा होता सी तो पुणी आगु रेल लाइन पोस्ट ऑफिस सब कर जिनस एडमिनिस्ट्रेशन केमी देश स्वाधीन केमी देश शासन कर से भी आमको शिखी। तेणु ये आमर धनी गरीब भेदभाव गोटे स्वाधीनता पर आम देखा से स्वाधीनता आमको पाइला भाई लगुन आम भाविले आम पूरा स्वाधीन हो गलु आम मन मन सब कर आप मन मन किसी करेंगे से गोटे संविधान अच्छी तो पुणी आसला बार आसला आ गोटे संविधान आकंतु संविधान को जापर डिसिप्लिन वर्ड न गले आप हईराण हे कारण अन्य मान हईराण अन्य मैंने आप जो हईराण हे आप निजे हईराण हो पारती आप पुणी क्या दोष देवे निजक दोष देवेनि लाभ पाला तो निजक लाभ सदा कहे क्षति है अन्य को दोष देवे। तेणु आम तो सका उठिले दांत घषिले जहाँ खाइले से भी आम स्वाधीनता ना सब आम खाईपर जदि बयस अनुसार खाद्यर पुणी एपट सेपट अच्छी छोट पिला कौन खाइबे मध्यम धरण पिला कौन खाइबे वृद्ध लोक कौन खाइबे जो मैंने बेड्रे पड़ते से कौन खाइबे खाइबार स्वाधीनता भी ना आप जो भाव मोर स्वाधीनता अच्छी सब खाइबी सब खाइला आप शरीर को ठीक हजम करेंगे तो गोटे असुविधा आज पहुँचे डाक्तर कहे यही जिन खाइबनी यही जिन करनी सी आसला आम स्वाधीनता हस्तक्षेप ये स्वाधीनता आम हरइलु थका उठिकी टिफिन खाई आम बाहर ऑफिस गला गोटे हेलमेट पिंधा पड़ो मोटरसाइकेल आप चलाऊँ से भी स्वाधीनता ना गोटे हेलमेट मुंडे जी सदा से आप सेफ्टी दिखाई
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ହେଲା ତା ଡଙ୍ଗାରେ ତ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ତ କାହିଁ ଦେଖୁନ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ଟାକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଜୋରସୋର ଚେକିଂ ହେଉଛି ସେ ପଇସା ମିଳିବ ଲୋକ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ତେଣୁ ସେଠି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଚାଲିଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଧରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଇସେନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିଯିବି ଯେ ତଥାପି ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନତା କାମ ମିଳିଲା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋତେ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ କଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଦେଶରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଖାଲି ଦେହ ରହିବାକୁ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ମାଲ କୁସ୍ତି ହେଉଛି ସେଠି ଖାଲି ଦେହ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାନିୟନ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଇନର ବ୍ୟାନିୟନ୍ଟି ତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ପିନ୍ଧିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପିନ୍ଧି ହେବନି ସେହିପରି ଆମ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଟାଇମ୍ ସେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ବି କଟକଣା ଅଛି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ମୋଟର ସାଇକେଲ ତ ଆମେ ଏମିତି ଗଲେ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଅଫିସ ଗଲେ ଫିଙ୍ଗର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆପଣ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ତ ସରକାର କହିଲେ ନାହିଁ ଫିଙ୍ଗର ଦିଆହେବ ଫିଙ୍ଗର ତାକୁ ଲୋକ ଜାଲିଆତି କଲେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ଫେସ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଅଫିସ ଆପଣ ପଶିପାରିବେନି ସେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ତ ସେଠି ବି ଅଫିସ ଯିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଆମର କ'ଣ କରାହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାମାନେ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନଟେ ଅଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ ବା ନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମର ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ଅଫିସ କି ଆପଣ ଗଲେ କି କଲେଜରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେନରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ରହୁନି ହରଣ କରାଯାଉଛି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତଥା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବିଦେଶରେ ତ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଦେଶଟା ଆଗ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଅଛି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ପରିକି ଏ କାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ କାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଟା ଆମେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳୁନା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ସେମିତି କାର୍ ଦେଖିକି ଫେରିବେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ବି ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଅଫିସରେ ଗେଟ୍ ଅଛି ଗେଟ୍ ଗଲା ଆଉ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୋରଇ କରାଯିବ ତନେଇ କରାଯିବ ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଥିବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତାହେଲେ ସେଠି କେତେ କଟକଣା ଏତିକି ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ ପୁରୁଷମାନେ ଏପଟେ ଯିବେ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସେଠି ବି କଟକଣା 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ନ ଚେକିଂ କରାଯିବ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ କିଛି ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚେକିଂ ହେବନି ସାଧାରଣ ଆମ ଜନତା ମହିଳା ଲୋକ ପୁରା ସେ ଛାନବିନ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛାନବିନରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ କିଛି ଛାଡ଼ିବେନି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପୁଣି କ'ଣ ସେ ତ ପୁଣି ସବୁ ତ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ବି କରିଦେବେ ଯଦି ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ବିପଦ ଅଛି ନା ଆପଣ ନିଜେ ବିପଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦ ପକାଇବାର ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆସିବ ତାମାନେ ସେଠି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ହରଣ କରାଗଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମେ ଚଲାଉଛେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ପିନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସିଏ ବି ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବି କାହାକୁ ଦିଆହେଇପାରିବ ପଚାରିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିହେଁକି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦିହେଁଙ୍କର ପିନ୍ ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ କେହି କାହାକୁ କହିବେନି ଇଏ ତାର ବନ୍ଦ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କେହି କାହାର ପିନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବେନି କେହି କାହା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେନି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରି କାଟିଦେଲେ ତେଣୁ ସେଠି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଆପଣ କାହା ଭିତରେ ଆପଣ ପଶିପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତା'ର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ପଶିପାରିବେନି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦିଆହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆହେଲା ଆପଣ ତାদের ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାର କରି ସବୁରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହଡ଼ପ କରିକି ନେଇଗଲେଣି ପଇସା ୟା ପଚାର ତା ପଚାର ସେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଏମିତି କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଚାଲିଯାଇଛି ତ ସେଠି ବି ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁଣି କ'ଣ ରହିଲା ଆମ ଟଙ୍କାଟାକୁ କି ନେଇ ପଳେଇଲେଣି କ'ଣ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବ କେତେ ନମ୍ବର ପଚାରିଦେବ ସେ ଗଲାଣି ଗୋଲ୍
ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଲାଇନ୍ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସେଠି ଯାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠି ବି ବାର୍ ଅଛି ସେଠି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେତେ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତି କେତେ ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏଇମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ ଏମିତି ଆସିବେ ଯିବେ ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସିଏ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥା ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇନି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ଭଳିଆ ସେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବେନି ଆମର ଏଠି ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବା ଆପଣ ଏଇଟା ଘର କି ସେଇଟା ଘର ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧରି ବୁଲିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ହୋଟେଲ ରଖିବେନି ସେଠି ପୁଣି ଅସୁବିଧା ସେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ମୁଁ ତ ଭାରତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ମୋତେ ନା ହେବନି ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖା ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଭୁଲ ବି ଠିକ୍ ସେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଥାରେ କେହି ରାଜି ହେବେନି ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ମିଛ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ସେ ଭାବିବେ ସତ ନା ଆପଣ ସତଟାକୁ ଭାବିବେ ସେ ମିଛ ମେଟ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯିବେ ମେଟ୍ରୋରେ ସେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଭଳିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ଚେକିଂ ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଥିଲି ଗୋଟେ ବାଇନାକୁଲରଟେ କିଣିକିରି ଏଇ ବଜାରରୁ କିଣିବ 100-200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ମେଟ୍ରୋରେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ରଖିଥିଲା ମୁଁ କାହିଁ ରଖିଲା ନା ଦାଦା କ'ଣ ଅଛି ବାହାର ବାଇନାକୁଲରଟି ଭାଇନାର 200-300 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ତାର ସେ ରବର ଖେଳନାଟେ ସିଏ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନି ନା ଇଏ ହେବନି କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିନା ବିଲ୍ ସବୁ ବିଲ୍ ମୋତେ ମାଗିବ ମୁଁ ଜୋତା ବିଲ୍ ସାର୍ଟ ବିଲ୍ ଇଏ ବିଲ୍ ମୁଁ ବିଲ୍ ଧରି ବୁଲୁଛି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ମୁଁ କିଣିଲି ଆଣିଲି ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହୁଛି କ୍ରସ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛକ ଚିହ୍ନ ତତେ ପକେଇ ଦେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ରୋକ ତ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆଉ ଥରେ ତାର ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଯେ ତାକୁ ବି ରୋକିଲା ଆଉ ସେମିତି ସ୍କ୍ରୁ ମାନେ ମେସିନ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁ ତିଆରି ପେଚ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳାଟା ପକେଇ ତାକୁ ବି ଧରିଲା ତାକୁ ବୁଝା ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ସେଠି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ହଁ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ସେ ଅଲଗା କଥା ତାକୁ ଆପଣ ଧରିବେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ତାର ସୁଇଚ୍ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଦେଉଛ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମନା କରିଦେଉଛି ଛକ ମାରି ଦେଉଛି ଆପଣ ପଇସା ହେଲା କାର୍ଡ଼ କିଣିଲେ ଭଲ କଥା ସେ କାର୍ଡ଼ କିଣିଲେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତା ହିସାବ ଦିଅ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ନା ଆମର ଅଛି ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ କିଣିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ନାହିଁ ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ କେମିତି ଆଣିଲ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ଧରିଲେ ସେ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଚୋରି କଲ କି ନିଜେ କମେଇଲ ସେ କଥା କେହି ବୁଝିବେନି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ବି କିଛି କିଣିପାରିବେନି ଜମିବାଡ଼ି କିଣିପାରିବେନି କାର୍ କିଣିପାରିବେନି ଦାମିକା ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେନି ସୁନା କିଣିଲେ ପୁଣି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର GST ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି GST ନମ୍ବର ଦରକାର ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ହେଲେ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ସେମିତି ଥିଲୁ ଏଇଲେ ତ ସେମିତି ଥିଲୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ମିଳିଲା କେଜାଣି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁନି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ କାର୍ କିଣିଲେ କାର୍ଟାକୁ ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇ ପାରିବେ 7,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାର୍ ପଳେଇଥିବ ଖାଲି ମେସେଜଟା ପଳେଇଯିବ 7,000 ଫାଇନ୍ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ବି ଫାଇନ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବ କି କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ନମ୍ବରଟା ପକେଇ ତାକୁ ଟିପିଦେଲେ ସରିଲା ସେଠି ବି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଛି ବୋଲି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେନି ସେ ଯାହା ଡାକିଛି ସେଇଆ ମେସିନ୍ ଯାହା କହିଲା ସେଇଆ ତା'ମାନେ ଆମର ଏଠି ବି ଅପହରଣ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଯଦି ସେ ଭଲ ରୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଚେକିଂ ହେବ କାହିଁକି ଜୋର ଯାଉନ ଆମର କେତେ ଓଲଟା ସେମାନେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚେ ଆମେ ଭଲ ରୋଡ଼ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ଼ ପାଇନି ସ୍ପିଡ଼ ପାଇବାକୁ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସ୍ପିଡ଼ ପାଇବାକୁ କେତେ ଲୋକ ତାରେ ବାଡ଼ି ହେଇଛି ପଳାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ତେଣୁ ସେଠି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ କାର୍ କିଣିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ପଇସା କିନ୍ତୁ ଚଲେଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇ ପାରିବେନି ଏତିକି ତାପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ପିଡ଼ କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ଯିବେ କେତେ ଆସିବେ ସେଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଏଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେକିଂ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ା ଚେକିଂ ହୁଏନି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଲୋକ କେତେ ଚେକିଂ କରିବେ ସେ ରାଣ୍ଡମଲି ଚେକିଂ କରନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ଭାଇ ତିଆରିକି ଆସିଲ ତାଙ୍କର ସେ ଯିଏ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଟା ଟିକେ କ'ଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଇକି ମିଳୁନି ମୁହଁ ପୋତିକି ଯାଉଛି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଧରି ଦେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରେ ଆସ ମୁଁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କଲିକତା ମଟର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ସେ
चोर भाया जाए से मत टी भाग ये बोधे टिकट कर माड़ी बस आस पाई देखा तुम सब जिन देखा टिकट देखा से मोर तो समय था बहुत चंचल गाड़ीटा पहुँच जाते मोर टाइम पास करी टाइम पास गोटे कै हाँ कौन कह मो पाखे ना ना फाइन पड़ो हमको 10 मिनट पर देखी तुम टिकट अच्छी एत समय क्या अपेक्षा कर कहीं आमको हईराण कर टिकटा मुझे रखी कौ रखी मुझे जानी ना कौन मो पकेटे केते प्रकार जिन अच्छी कौ पकेटे कौन कि आटा भितर थो कौन थो टिकटा कि अच्छी मोर ना आप कहना मुझे कहले कौन आप छाड़े आप कहते टिकट देखा मुझे देखा सी गोटे भांडामी तो जिते किसी कथा नहीं तो आम सब भांडामी करदे सिनसीयरनेस आम भांडामी पड़ते आम एंजय कर टाइम पास कर किसी अवश्य दोष किसी ना कटका ना आम कर जेकोसी लोक कर मुझे आम जाइलु थे संबलपुर हीराकुद डैम देखिए आम सांग से चाकरी करते डैम बंकुली बाटे से कहता आने आम जो अच्छा अफिसर तर बापांकर बंकुली बाड़ी गोटे दरकार नहीं कि आसो आम 3 जन पिला आईलु से बंकुली बाटे धरिकी मुझे बुल्ली कला चषमाटे पिंधिकी बंकुली बाटे धरी बुल्ली समझ आए अंधुटे कि दया सी मत बस मिलला सब मिलला भल भल तो होता सेमती लोक भी कर लोक से अंध नुहे अंध भाई आक्शन करके लोक ठगुच्च आप पैसा है घर जगह किणवे जगह तो जगह किणले घर करें घर कला पुणी परमिशन दरकार से परमिशन ये सब कंप्यूटर है कंप्यूटर माइला भी सब नो गोटे कौन खिलाटी अटकी जाइए पुणी पाक जी पड़ो माने करप्शन मुक्त करने कंप्यूटराइज कराला कि एमती गोटे लिंक से रखीदी भितर जो कि आप पहुँच पारे बिना साहाଯ୍य कहू पड़ो जावाक पड़ो पाखक कले से पुणी आदाय कले पैसा तेणु ये भी स्वाधीनता आम ना घर आपण हिसाब से आप घर कर हिसाब से घर एति फुट छाड़ एति फुट पचे छाड़ एटी फुट साइड छाड़ एति भितर छाड़ केत लोक छाड़ना ये सीआर जेड अच्छी आम पूरे समुद्र कूल घर कर समुद्र कूल भी घर लोग घर कर आगुरी बड़ बड़ कोठा ये कला आगू मिलनी सी आगुरी से आगुरी कहीं हेनी आ पृथ्वीटा आगे तो देश बड़ बड़ कंट्री सब भल भल स्वाधीन माने धनी राष्ट्र बा धनी देश धनी सहर सब समुद्र कूल से तो केड़े केड़े कोठा अमेरिका जो कोठा गुड़ा केटे 80 महला 60 100 महला कोठा आम ये 4-5 महला अधिका ना बरदान 3-4 महला सब सब लिमिटेड से आप मन से सब करें कौ पटे कौन करेंगे कौन ना से परमिशन आने पड़ो स्वाधीनता मिलला पुणी परमिशन दरकार आ स्वाधीनता मिलला पुणी परमिशन कौन स्वाधीनता आम स्वाधीन पाईगलु परमिशन परमिशन ना पड़ो पुणी आमको स्वाधीनता हरण कराला आमको आमर स्वाधीनता आमको दि जाए पाठ पढ़ले चाकरी कले पाठ पढ़ा पड़ो सेमती परीक्षा देवा पड़ो पास कले से पुणी 22 वर्ष हम से पचार से कौन प्रश्न पचार मनकर अमुक राष्ट्रपति ना कौन अमेरिका राष्ट्रपति मुझे कहीदेली मत पचार स्त्री ना कौन मुझे कहीपरि मुझे चाकरी पाइबी जी कहीदे स्त्री नाटा सी चाकरी पाइब से मोट अधिक जानी आ मुझे जानी बोले आगे कौन अगर किसी जानी ना सी जी मेजरमेंट करुच्ची सी यहीटा जी जानते सी हूँ ज्ञानी एगुड़ा नजार थे चलो यहीटा जाने बाध्य तब से ज्ञानटा को आमर प्रॉपर्ली अब चेकिंग करा सेमती किसी डिवाइस ना भाई ता इच्छा एमती सिचुएसन पड़े आप कौन करेंगे कौन कर सिचुएसन कौन करी कौन लिखी जाए करी मैं ओडिया से मुझे करी हूँ आक्सीडेट हो कौन है कौट पड़ा ना कौन कर आक्सीडेट है आक्सीडेट मुझे जानी तो चाकरी मिल भूल भाल होगा जी आम पचार सागे ठीक काम खाप खुआई कथबार्ता न कलु ताल से चाकरी मिल तमें आम स्वाधीन से भी गोटे हरण कराला बह आसो बह आम जहाँ बह कर सी पुणी बहुत कटकणा ता भर सी डेंगा हो कम बयस होती पाठ पढ़ी तो यही चाकरी कर पुटी ता घर द्वार थी बापा कौन अच्छे देख ता बो कौन अच्छे देख ता माँ कौन अच्छे देख केते सुना से पिंधे हे बहुत सुना अमको सुना ये गुड़े कहीकि गुड़े लोक मिछ बात कहीकि मातिले ताने से भी गुड़े ठकई तर स्वाधीनता देकरी गोटे ठकई गुड़े खाली चलती एंटरटेनमेंट खेल फिल्म फिल्म सेंसर लगिगला आ से सेंसर तो पुणी फरेन कंट्री से फिल्म सेंसर ना कहीं गीत असुविधा होनी ना से वस्त्र हे कि वस्त्र पिंधे से कथा सरकार कहीं चिंता करेंगे आम देशर कौन अवस्था कहीं आम तो से धनी आम तो शिखिले आम कल तुम या पिंधब एमती कह सेमती कह एति शोरे कहीपर हाई भल्यूम बजे पारे सब कटकणा आसीगला खेल सेमती खेल आम देखुचे क्रिकेट खेल ता दे सेमती 1000
प्रकार नियम सी गोटे नियम आईपीएल खेले आईसीएल खेल आईसीएल खेले आईपीएल खेल प्रथम तो आईसीएल बाहर जन क्रिकेटर बाहर कले ताकू मैंने आम बोर्ड वाला कह ना आम आईपीएल कर से बेपार सेठी जी खेल आम खेलबू धमकईले स्वाधीनता ना कि सी एत भल खेला ना अच्छी कि से मन इच्छा खेल पारे से आईसीएल खेल पारे आईपीएल खेल आईसीएल बंद हो गला सी जन आईसीएल बाहर कले एमती कले भी खेल हो पार गोटे एंटरटेनमेंट प्लस किसी रोजगार हो समस्त चलिए कैमेरा वाला समस्त चलिए सेठी पुनः नियम आसगा ना तुम आईसीएल खेल पार आईपीएल खेल आईसीएल बंद तमें एथर आम केते जिन आम कथबार्ता हेले आम तू जाना पाइले तुमको स्वाधीनता मिलला देश स्वाधीन है ना आमर मन स्वाधीनता है मन स्वाधीनता हाँ कहले आ पुणी के दिन लगे बाजी आप एकुटिया जाके एकुटिया बोले सीट भी कौन करेंगे गोटे देख नेता जहाँ चौदिगर से सब एरिया मु अधीश्वर सेठी बोले कि स्वाधीनता आज किए तो देखा ना कौन बा लिख कौन देख खाली थी बस सब आपको सब आपंकर हेनी तेणु स्वाधीनता है ना तेणु आम गोटे खाली विभिन्न प्रकार आईन कराई आम गोटे बार गोटे पुरे गोटे बार आम आगे रखी आम कहे हईराण कर मुझे भावी आम देश स्वाधीनता पाई से ठीक कि आम मन स्वाधीनता है आम आम निज निज स्वाधीनता स्वाधीन बोली कहीपर क्या मन इच्छा कहीपरि देखिपारे जापरि आसपारे सी बहुत विपद अच्छी हईराण हे ये ठिया पारे से जापर से ठिया हे सी अमुक नो मैन्स लैंड से जाइबनी एमती केते प्रकार कटक स्वाधीनता कौन कहीं मुझे बुझीपारे तथापि आम तो देश स्वाधीन होम स्वाधीनता मनाऊे देश स्वाधीन से आम मन स्वाधीनता आम पाइने आज पर्यटन पाइने कौट पाई के जानी कि पाऊ कि मुझे कहीं पाइनि सब कटका भितर अच्छी व्यवसाय कर जीएसटी नंबर कर बिल आण मिलैब बिल काटे देल के नेल हिसाब दब से लोक रख लोक पैसा दब आई कि कथा ये आम स्वाधीन देश पुणी पराधीन कौन आम तो पुणी पराधीन हो गले पुणी अंडर चलीगले सी मुझे जमी रखते ये तो सेमती रखिले स्वाधीनता आम कौट पाइले सी शासन करते इंग्रेज मैंने एले आम लोक आमको शासन कर से तो जिनस गोटे तो से अन्न कंट्री आसो आम नहीं आम कौन सी असुविधा कर आम तो जो टैक्स देवा कथा दबू से काम चलो एका जिनस तो स्वाधीनता केवल देश को मिले प्रकृत ह्यूमैन नेचर को स्वाधीनता मिले आम मनीष जो चरित्र बा प्रकृति ताप स्वाधीनता किसी ना बहुत कटका बचा गले बहुत कटका भितर बचा पड़े स्वाधीन भाव में बचा तुम पारे ना ए जमा पड़े स्वाधीनता केवल देश को मिले मन को बा शरीर को मिले ना हाउ बहुत लंबा हो वीडियोटा आपको केमी लगला कहे एमती भाव मुझे कहीदेली भावुँ भल भी खराब जापर क्या मुझे तो वक्ता नुहे कि सेमती मोर सेमती किसी क्वालिटी ना जे भल कहीपर भल आप शुणी पारि बोले कहे गपसप गोटे करे ये गोटे भावे गपसपटे कि शिखा शिखे ना क्या शिखा शिखे रही राम राम नमस्कार राम राम।